बंगाल की खाड़ी में गहरा निम्न दबाव, दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां, अलीपुर मौसम विभाग के मौसम वैज्ञानिक ने कुछ ऐसी ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव क्षेत्र शक्ति बढ़ाकर गहरे निम्न दबाव में परिवर्तित हो गया है। यह उत्तर की ओर बढ़ रहा है और ओडिशा एवं गंगीय पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में अति गहरे निम्न दबाव में बदलने की संभावना है। अगले 24 घंटों में यह दीघा और पुरी के बीच सोमवार शाम को भूमि से टकराएगा। इसके बाद यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ेगा और गंगीय पश्चिम बंगाल से होते हुए उत्तर ओडिशा, झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाकों में प्रवेश करेगा। मछुआरों के लिए चेतावनी। उत्तर बंगाल की खाड़ी में समुद्र अशांत रहेगा। 40 से 50 अधिकतम 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। मछुआरों को बुधवार तक उत्तर बंगाल की खाड़ी में जाने से मना किया गया है। दक्षिण बंगाल में सोमवार से बारिश बढ़ने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को विशेष रूप से तटीय और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। सोमवार से गुरुवार तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मंगलवार को बांकुड़ा, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, उत्तर और दक्षिण 24 परगना और झारग्राम जिलों में भारी बारिश की संभावना अधिक रहेगी। बुधवार को पूर्व और पश्चिम वर्धमान, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नदिया, हुगली और उत्तर 24 परगना जिलों में भारी बारिश की संभावना है। उत्तर बंगाल में भी सोमवार से बारिश बढ़ने की संभावना है। हवा में नमी की अधिकता के कारण उत्तरी जिलों में उमस बढ़ेगी। उत्तर बंगाल के अधिकांश जिलों में स्थानीय रूप से हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी। सोमवार को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और जलपाईगुड़ी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बुधवार को दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और उत्तर दिनाजपुर जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बंगोपसागरे जे निम्नचापटा तैरी हয়েছিল সেটা বর্তমানে পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের কাছে অবস্থান করছে। ইন্টেন্সিটি কিছুটা বেড়ে এটা একটা গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। আগামী 24 ঘন্টায় এটার প্রত্যাশিত গতিপথ উত্তর পশ্চিম দিকে, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূলের দিকে। ইন্টেন্সিটি আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী 24 ঘন্টায় এটা ইন্টেন্সিটি বেড়ে একটা অতি গভীর নিম্নচাপ অর্থাৎ ডিপ ডিপ্রেশনে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। এটা উপকূল ক্রস করার সম্ভাবনা রয়েছে 9 তারিখে সন্ধ্যা বা রাত্রির দিকে, বিশেষ করে পুরী থেকে দীঘার মধ্যে। পরবর্তী দুদিনে এটা পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিকে অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়ের দিকে মুভমেন্টের সম্ভাবনা থাকছে। এর প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে মেনলি 9 থেকে 12 তারিখ বৃষ্টিপাত কিছুটা বাড়বে। দু এক জায়গায় লোকালাইজ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে, বিশেষ করে উপকূলের কাছাকাছি জেলাগুলো। মৎস্যজীবীদের জন্য 11 তারিখ পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যেহেতু এই সিস্টেমটার কারণে সমুদ্রে দমকা হাওয়া থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা থাকছে 11 তারিখ পর্যন্ত। কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রধানত 9 তারিখ থেকে কিছুটা বৃষ্টিপাত বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রধানত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে কলকাতা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। উত্তরবঙ্গের জন্য আগামী 4-5 দিন বিশেষ করে 9 তারিখ থেকে কিছুটা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মেনলি হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত। তবে 9 তারিখে মেনলি দার্জিলিং, কালিম্পং এই সাইডটা দু এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবার 11 তারিখ গিয়ে দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি মেনলি এই এলাকাগুলো দু এক জায়গায় লোকালাইজড ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গে প্রধানত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।